Mali Bamada. Bamakɔ lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabɔkɔrɔ mɔgɔ dɔw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo i ye donba dɔ ye diɲɛ seligina ni musow ka tɔgɔla seli belebeleba n'o ye 8 mars ye bi ni don tɔw tɛ don kelen ye mɔgɔ min ye musolakaw ye o tuma ko bi y'u ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ye ka hakili jagabɔ denw ladon cogo ɲuman cɛw ladon cogo ɲuman jamana ladon cogo ɲuman e yɛrɛ laban na 8 mars fête sa i bɛ ka cɛrɛmɛ cogo min na muso bɛ yɔrɔ an bɛ dɛ ayiwa ni ma kɛ o da man di la dɛ ayiwa an ka taa o dɔrɔn o tuma musow kelen ka fête tɛ bi ye maliden bɛɛ lajɛlen ka fête ye bi ye cɛlakaw bɛɛ lajɛlen ka fête ye bi ye ni musow bɛ ko mun na o de ka di musow tɛ ko kɔlɔ man di bamananw ko ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma i ye maa saba sɔn n'i y'a mɛn ko du i b'a fɔ ko muso du o du kɔnɔ ko muso tɛ yen wara tɛ wele ko du usayi jawase a mɛnna a faamuna dugu o dugu la ko muso tɛ yen wara tɛ wele ko dugu jamana o jamana ko muso tɛ yen a tɛ wele ko jamana karamɔgɔ n'i ye na tobi ka nafɛnw bɛɛ lajɛlen kala ka ɲinɛ fɛn kelen kɔ n'o ye kwa ye muso bɛ ten ayiwa ni ɲinɛna muso kɔ i ka ko kɛra koba lankolon ye bɔgɔde an balakaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn bɔgɔde u ye min kɛ o kuma k'u ni cɛw ni baraji k'an nadɔn bɔgɔ tarawele ka hakili to an na bɔgɔ tarawele k'an lamɔ bɔgɔ tarawele an t'u sara sɔrɔ maa min fana b'an bolo n'o y'an muso ye sɛbɛnfɛnw ko ten mɛnɛ bɔgɔ tarawele an k'u tɔpɔtɔ bɔgɔ tarawele anw de y'an ka woroden tan bɔ k'u ɲini an jugu tɛ u b'a wa u k'an sago fana kɛ dɛ o ka fɔ ka fara muso ma ɲi muso ma ɲi jɔnni b'an fana na dɛ an fana ko fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa cɛ caman bɛ yen u muso minɛcogo ma ɲi muso bɛ ba dɛmɛ ci usazi bɔ jabate kɔrɔ muso bɛ gɛrɛntɛ o man kan musow la o man kan dɛ an k'o fɔ ko nɔgɔ b'o la ka sabali ko cɛw ka juru juba dɔɔni mɔgɔ dɔrɔn de ye bi donkan ye bi ye don belebeleba ye jɛ ka fɔ musolakaw mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ seli la o tuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bonne fête o tuma min ye madame Dambele Marie Simon Traoré ka taa bila madame Boyité Araba Traoré Araba Traoré ale bɛ kɔlɔsi kan a bɛ tile bɛɛ baw ka bi aja don ani kɔlɔsi ka kan mɔgɔ Traoré o tuma muso bɛ jɛ ka fɔ kɔnɔ yan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u bonne fête bɛɛ lajɛlen ka fana bɛ k'an lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête nin y'an donkan ye baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo e ni ne tɛnkulo don ɲɔgɔn la min ye kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn e ko cogo di k'a fɔ Amedi y'a ka fiɲɛ bɔ an sɛbɛn o bɛ bɛn Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bɛɛ naamu ne ko bala cogo bɛ Bɔgɔdi ne bɛ n tigɛ don joona le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Jite yi a ko journée internationale de la femme muso tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Bɔgɔ Tarawele bi y'o donba ye fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi ye musow ka seli ye Bɔgɔ Tarawele musow ka don a bɛ ɲɛnamaya min ye Nations Unies ye Bɔgɔ Tarawele ale kɛmɛ ka hakilina bɔ ko bin diɲɛ kɔnɔ o de ye musow ni cɛw u ka damakɛya min ye tigɛ di ɲɔgɔn ma ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'an ka jamana lajɛ jamana ɲɛmaaw fana hakilina mun ta Bɔgɔ Tarawele muso jɔyɔrɔ ye mun ye Mali kura ko o sinsinni na o tuma min ye an ka jamana taabolo kura fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ don in a ma sigi sen kan gansan bɔri muso dɔw de y'u kana bɔ min kɔni ye sɛgɛn minnu kɛra ka ɲɛsiw ma Bɔgɔ Tarawele u bɛ ka tilekɔrɔ baara minnu kɛ Bɔgɔ Tarawele u bɛ ka min sɔrɔ u n'a man kan ɲani bɛ ka da u kan Bɔgɔ Tarawele muso kɔni kulela min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la min k'a jira k'a fɔ ko kɔfilɛ ka k'u la u ka hakɛya ka lajɛ Bɔgɔ hinɛ ka k'u la u ka tɔpɔtɔ fasiriba ko n'i y'o waatiw lajɛ o tɛ bi ko ye Bɔgɔ k'a daminɛ waatiw min ye Nations Unies ye ale ye kulekan ninnu lamɛn k'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na muso bɛ ka kuma minnu fɔ an b'a lamɛn an bɛ ŋaniya siri Bɔgɔ min ye musow tɔgɔla don a sigili nana ni sen kan k'a sababu kɛ mun ye muso dɔw de sɛgɛnna fɔlɔ fasiriba ko min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun fɔra Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ muso ale jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ sigi kɔnɔna la Bɔgɔ Tarawele musow kana kɛ denkɛrɛfɛmaa ye musow kana nimatɔrɔ musow kana fisi fasa kɛrɛfɛ Bɔgɔ Tarawele janto ka kɛ musow la Bɔgɔ min ye don ye a ma dabɔ ɲɛnajɛ kama a dabɔra sigi ka miiri tasi bila Bɔgɔ Tarawele ni k'a ɲɛsin musow ka baara n'u ka kungilennaw ma ni ka tila k'a ɲɛsin du yiriwali ma fasiriba ko a ko min ye an ka jamana kɔnɔna ye a ko Mali ɲɛmaaw ye mun de ŋaniya Bɔgɔ Tarawele Mali kura ko kuma mun bɛ Mali ɲɛmaaw da kɔnɔ min ye Mali kura ye a ti sabati abada Bɔgɔ Tarawele min ye musow ye n'u m'u jeniyɔrɔ fi a ko la min ye musow ye n'u ma wulikajɔ kɛ n'u m'u tigɛ di ɲɔgɔn ma
parce que ba ko min an ga jamana yi sigi ga fo be ka ke ka nyesho de ka jerejegulu nyeshin be muso ka hakilna sabatili ka warta rode nin bela jelen be baroda sigi ka nyesho de ma min ye jamana yi muso joro yi mu ye malikura kula muso ko nyefo nyonye muso ko bara waliya parce que ba ko muso ni dew ni dema yirwali o ministre madame Wadije Efune Kulubali warta rode ale re wuli ga joke ningi chesri ni koina ka yira ka fo min forom mali nyemo fe kubo bato ba waliya parce que ba ko ako sika kon temina min an ga jamana ye bamancha walum be mali kon nala warta rode bela jele me kini na nga ona ta ko mugunu ta barafo bali min ye jamana lakana ko keleke chew lube torola warta rode keleke chew be ka siba sro min ye arme ube ka yele pisasika ako mamunu ye jugu ye warta rode ambe da kasnoko ka haklitu la warta rode sabu lude ka on lakana na manga mama ko nyina bo muso ko warta rode min ko ni keleke chew munu be warta ku ka haklina ni tashi blabe ka nyeshuma bogota rode uka do me ka nyeshuma nga unata wota okuma minyu tokola donye ko baroda siku bekede baroda sikin kunye muye aka don ka fo ku be baroda sikin ka don ka fo akinna mutara baro ka sika buluda jango be sika waliya parce que ba ko ako sika ko ntemena bi trata tle no yi 8 mars kalo kle sheki bogota rode an ga jamana fantan nan bala jilin kono muso be bo ku yere yira fini don don tere ni ma uniforme do ki ma 8 mars do tere ko bu kungolo la uniforme ko te 8 mars d'abord di ngania mumbila jango mi forum malikura joli koka muso jore ye muye e mami men nako kono e mami be ika e daga dlanina e mami be ka jinibere fere ngania mumbila malikura joli kola kika boy ko fode o don le forano te ka fini donc yanga walma ka dongene apolé balani o ma fode abalani so kena chawo be sigi o te 8 mars de o ye ni son jawra ye fasel ba ko bon to le mingo mana bo bi kle sigi da fo ko nala o kuma ona ke manani ko dajie ma kloka kuna furi flani ay mimbo le pays kono Ibrahima Jitei aleka sabanindo Ibrahima Jitei ka fara le pays mo ga boje bate abu belaji le te ga do ni sabambe bo sabambe no ka ma ko le gido segu kulubali ni aga fasiri ye segu ko mi jagulu mi no na be bla anga blomba nona no conseil national de la transition CND e ko o ma wuliga jo sabatiwa wuliga jo kumbe kan yeshi fami ma o de la jereba krangere mi ngoni no tala ka o yamare adi uma wasa mi CND kono mawiye o gasu ko haglina di tabulu mi no be charte de la transition no be o yela mali ni ka o kofo fo ka ta se mi loi électorale ka ta se tabulu woro ma munum be poste de vice-président de la République poste de vice-président de la transition o poste o be se ka bo amma chogomina ba oni ata ka laje na manya ka fo ala ka hina Elhaji Ibrahim Bokar Keita la aga fanga se goroma chele usukalo do san 2020 iba ka fo mi ye bandawi ale sara wele ka bo foro gono ni kana ke chama jara fanga jamana gundigi wa mami mlala ka danga la ko sugandi o de colonel Asim Goita ye kalo damado o kofe iba ka fo bandawi ra fana se goroma chela ko ba ajrala ka bo tabulo mi me chogoroba la ko tabulo ni jamana ka hagil nan kurawo ko no tetani nyai akoni asalo la ka bo fanga na ma wara munu no lu ko nana ujo ajoro la do be talige president la transition mi no be bibi na no colonel Asim Goita ye wani ataka laje o colonel Asim Goita ni aka gouvernement o ye yamore di SND mauma SND mau ulu ko ni uka lajere krengrele ni ka usigi singa o bola ka ke fero galot le nani demeli san 2022 wani alaje fana o se fe ba ka fo mi hagil no yo tala ka jaga bo ka nyi femi ma o de charte de la transition yelema be se ka do akonna na chugumna gani ya ta cheni yerala mi ye conseil national de la transition e o sharia o fanga te abulo ka se ka yelema do charte de la transition na ga mi ye sharia abulo ni yu laja kata mi ye chama joro fanga nyama nyama ba do colonel Asim Goita e sharia be yamare dike ama ni ka wele nanzara kana ko pouvoir discrétionnaire mi ngoni be ajra ka fo mi ye charge aka yelema wa ayelemali abe taliga fami ge na fonda lala tukumina ma manya ka fo banda ku sugandila kalota ani segi mi no mene o mure ku suga sumale me ka di ama o koni o be kunje ka beni martikalo nata tlemga ani duri wasa jamana kana to denga andona mi ye ni la jaraba krengrele o sigila singa ya mora dile ko colonel Asim Goita fe sente mauma o sente mau bele jile ngoni teka korota ka jira ka fo mi ye charla transition ya ka yelema wa akona ka
wɛrɛ kokura min ye a hakɛ ye k'a bɔ mɔgɔ 121 na k'a kɛ 140 ani 7 ye o fana bɔlen koyi min ye gouvernement ye k'o fana tɛna cɛma bɔ wa ka dɔ fara o jama hakɛ kan waasa min ye ministre 25 ye dɔ ka fara o fana hakɛ kan o faranga in bɛ taa sɔrɔ fɛn min fɛ minnu ye jɛrɛjɛkuluw ye politique tɔnw bɛ o la min ye association wɛrɛw ye olu bɛ o la minnu kɔni b'a fɛ ka don gouvernement kɔnɔ ka gouvernement n'o ye transition maaw ye k'u dɛmɛ u ka baara la wele bila b'u bɛɛ lajɛlen ma o de b'a ye k'a fɔ min ye cadre de la transition a fɔ cadre des partis politiques pour une transition réussie e m'a ye o ka kɛlɛ cɛnni u bolo nin de don farafalali min bɛ senna sisan e m'a faamu bɛɛ bɛ k'i labɛn n bɛ min f'i ɲɛna bonya ne y'o fɔ n bɛ segin o kan mɔgɔ mana jɔ i ɲɛ kɔrɔ ne ta ye jamana ko ye anw bɛ san Mali ko dilan taa ka bɔ a kɛrɛfɛ nkalonfin fɛn fɛn tun bɛ manganci la o mangancila ba ninnu i m'u kun kan sumalen fiyewu wa mɔgɔ si ta tɛ Mali ko ye ni min ta sɔrɔ b'i da ni min dufa commencé la ka fɛgɛya i b'a ye o bɛ mankan cili daminɛ ni dɔ bila l'o dufa kɔnɔ o bɛ d'a ma a filɛ dɛ kɔrɔfɔ de filɛ nin u kana bluffo Maliko an tɛ maa lamɛn an tɛ bluffo bilen dɛ min ye SNT dɔ bɛ fara o nombre kan kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o de ye SNT nombre ye k'a hakɛ k'a bɔ 121 na k'a kɛ 140 ani 7 ye i b'a fɔ an ka bulonba tun bɛ cogo min na k'a kɛ o hakɛ ye wa min ye ministre 25 ye ka dɔ fara o fana o ministre hakɛ kan waasa ka gouvernement k'a fɛrɛ maa minnu bɛ yen n'olu ma don yɔrɔ sɔrɔ olu ka se ka fara maaw kan gouvernement n'o ye transition ka gouvernement ye o bɛ se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na waasa bɛɛ lajɛlen kun kelenna ka kɛ kelen bɛɛ ka tɛgɛ ka se ka di ɲɔgɔn ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ fɔra ka ɲini o la joona nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a salo ka bɔ le Guido kɔnɔna na Seku Kulubali a ka fasiri don Bɔkari Tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kura notre printemps fasiriba n'o ye Bɛlɛmu ye nin ye ale ka sɛbɛnni ye a ko ɲintigiw ka kɛlɛ ɲin tɛ maa min da i b'i mabɔ siga t'o la fasiriba ko a ko kɛlɛjugu jumɛn wulilen bɛ tɔn belebele 2 kɔnɔ Bɔkari Tarawele nin fɔra ni ka bɔgɔla dɔn sisiw de bɛ ka bɔ funafuna Bɔkari Tarawele an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala kana kɛ tasuma bilen amina yarabi fasiriba ko a ko tɔn fɔlɔ min bɛ n'o ye UR2 a ko Ala ma ɲinɛna Sumayila Sise ale tiɲɛ tabaw la Sumayila fatulen a ko UR2 kɔnɔ bi mandi fasiriba ko a ko maa min bɛ n'o ye premier vice président ye professeur Salifu Sanogo Bɔkari Tarawele min kɔni maa dɔw kɔni n'ale bɛ sama-samani la a bilanta bila Bɔkari Tarawele ɲɛ minnu tigɛ dabirin bɔ u ka sabali min ye kumakan jugu fɔw ye Bɔkari Tarawele ko UR2 ni man kan ko ye maa minnu jɛra k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma kunun bi mun na olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka gɛlɛn fasiriba ko a ko fɔ ɲɔgɔn kɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye nafasɔrɔ sira ko don hakilinaw tɛ kelen ye bilen bɛɛ lajɛlen n'i ka kuntilennata don a bɛ bɛɛ bolo n bɛ se ka n ka hɛrɛ sɔrɔ sira min kan kɛlɛ bɛ filɛ nin ye fasiriba ko Bɔkari Tarawele ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli a ko min ye Sumayila fatulen Bɔkari Tarawele UR2 a sumalen bɛ tɔntɔn dɔ i b'a fɔ ko glasiji fasiriba ko min kɔni maakura dɔw nana min kana fara tɔn jamakulu kan a yirala ka fɔ UR2 kɔni a tɛ datugu maa si ɲɛ tɔn in ka kan bɛɛ lajɛlen na sabu Sumayila ma datugu maa ɲɛ o tuma Sumayila fatulen olu fana tɛna datugu maa ɲɛ a ka di maa o maa ye boli ka don UR2 la u b'i kunbɛn fasiriba ko maa minnu bolila ka na UR2 la u dɔɔnin don Mamadu Igori Jara Bɔkari Tarawele n'ale ye ministre kɔrɔ ye Dr Boubou Cissé ale fana ye premier ministre kɔrɔ ye Bɔkari Tarawele ni cɛ belebele 2 nalen UR2 kɔnɔ ko gɛlɛya bɛɛ filɛ nin ye nafolo nana tɔn sigi fasiriba ko Bɔkari Tarawele ka kɔni maa 2 ka nali ɲɛ a ko jateminɛ mun tun bɛ yen min ye UR2 kɔnɔna la maa min kan ka k'u ka cɛ bɔ jamanakuntigiya kalafili nata maître Demba Tarawele a ko ni cɛ 2 nalen Bɔkari min kɔni jamakulu farafarala dɔɔnin dɔw taara Mamadu Igori Jara nɔfɛ dɔw taara Dr Boubou Cissé nɔfɛ Bɔkari Tarawele hakilinaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ninnu bɛ ka bolo da Bɔkari Tarawele hakilinaw kɔni tilatilalen Bɔkari Tarawele a kɛra tɔn kɔnɔ jɛrɛjɛkulu 3 ye min ye Dr Boubou Cissé Mamadu Igori Jara maître Demba Tarawele a kɛra bɛɛ n'i ka jama ye o de bɛ tɔn ci tɔn kelen kɔnɔ banfula kelen kunkolo 3 a bɛ fara Bɔkari Tarawele fasiriba ko min kɔni ye sama-samali barika mun bonyalen bɛ hali bi ko dɔ minɛn dɔw da bɛ jɛngɛ nka a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ siga t'o la a ko mɔgɔ hakilima minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ a ye sabali Bɔkari Tarawele sabali ma kɛ a ma ɲɛ min kɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiritigɛlaw fɛ yen sigi kɛn bɛ k'o jaabi maa kɔnɔ maa min ta ye tiɲɛ ye walima maa min ta tɛ tiɲɛ UR2 ko la k'o jaabi bɛna bɔ sɔnni ka da diɲɛmaa tulo kan Bɔkari Tarawele o waati kelen min ye Ibrahima Boubacar Keïta ale tiɲɛ tabaw ye RPM Rassemblement pour le Mali IBK kabini ale man tanya sama-samani baaraw bɛ senna tɔn kɔnɔ
i bɛ kan tane Boubacar Traoré o ye dɔ fara ko kan sabu min ye docteur Boubacar Keïta ale ye RPM président ba ye Boubacar Traoré min ye lajɛ dɔ kɛra docteur Boubacar Keïta u y'a yira k'a fɔ ale de kɔni nana kɛ RPM ale ka cɛbɔ jamana masakɛ kalafili nata maa dɔw tun bɛ yen olu ma taa o lajɛkɛyɔrɔ la Boubacar Traoré olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye koba lankolon ye sabu k'olu da tɛ ko la k'o tɛ RPM ka hakilina ye k'u y'a tigɛ ka k'u yɛrɛ kun ko y'u ta ye o tɛ RPM ta ye maa minnu y'o fɔ i b'o dɔn Mamadou Jarasuba Moussa Timini Mamani Babi o n'a tɔw parce que b'a ko Boubacar Traoré u ye juru kun sama min ye lajɛ u y'o boloda k'a yira k'a fɔ min kɔni kɛra RPM kɔnɔna la Boubacar Traoré ko nin tɛ RPM jamakulu ka hakilina ye o tuma ko nin ye docteur Boubacar Keïta kelen n'a ka nɔfɛmɔgɔw ka hakilinaw de ye o tuma k'olu y'u tigɛ ka b'u la o tuma olu bɛ jamakulu de ka hakilina la olu bɛ tɔn ka sariyaw de kɔ tɔn ka sariya ye mun fɔ k'a ka di maa o maa ye k'i kana bɔ tɔn ka ɲɛmaya nɔfɛ Boubacar Traoré n'o ye ka kɛ cɛbɔ ye n'o ye ka kɛ candidat ye Boubacar Traoré k'a bɛ kɛ bɛn ni kɛlɛ nin kɔnɔna la yamaruya bɛ bɛɛ lajɛlen bolo k'i kanbɔ u bɛ n'u sigi k'u miiri k'a tɛntɛn k'a lajɛ jɔn ni jɔn n'a ka kan k'o bɛ kɛ kalafili ye o tuma k'o ma kɛ tɔn kɔnɔna la ko maa kelen b'a tigɛ ka k'a yɛrɛ kun k'o ye ka tɔn sariya sɔsɔ o tɛ bɛn parce que b'a fɔ maa minnu ye nin kɛ Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔw bolodara min kɔni ye Mamani Babi Onoda Moussa Timini min ye Mamadou Jarasuba ka taa bila Babɛri Ganu la u ye a ɲini min ye kiiritigɛlaw fɛ kiiritigɛlaw ye kiiri tɛntɛn k'a lajɛ jɔn ta ye tiɲɛ jɔn ta ye nkalon ye ko Keïta n'a ka jamakulu ta kɛra tiɲɛ dɛ awɔ y'o tɔn fana ci tɔ la dagoyɛrɛw la dɛ dagoyɛla minnu na nanzarakan fɔlɔ kiiritigɛlaw fɛ yen u bɛ wele bila tugun k'a fɔ k'an ma sɔn ils vont interjeter appel c'est bon kiri Mali kɔnɔ yan Boubacar Traoré parce que b'a ko n'o ye bɛlɛmu ye a ko min kɔni kiri kɔni a dagoyara Mamadou Jarasuba ni Babɛri Ganu ka jamakulu la olu n'u sigi ka lajɛli kɛ wa Boubacar u na wuli ka ladon wɛrɛ kɛ wa Boubacar Traoré k'o fana ɲininkali to min bɛ yen ne ko RPM yɛrɛ u tɔgɔ bɔ diɲɛmaa da wa gɛlɛya min ye Ibrahim Boubacar Keïta sɔrɔ olu nɔ tɛ wa u kelen dɔ de hali u kelen tɛ olu Ibrahim Boubacar Keïta tɔn kɔnɔ tɔn président tɔn nana de kana faru kaw ka fanga d'u ma n'a ko ma ɲɛ k'a kɛlɛ ta nin cogo in na a tɔgɔ bɔ diɲɛmaa da ka bɛn ko la wo dɔ duguma wa a gɛlɛyalen cɛkɔrɔba bolo mama maa si kuma kan mɛn bɛɛ y'i sigi k'i da de ka cɛkɔrɔba kelen lajɛ ne y'a fɔ yɛrɛ don o don bɛ k'a puruti maa tɛ maliyɛn défense ta n'i y'a défense ta i bɛ malo tile kan dere fɛ a ye min kɛ fɛn ye kuncili t'a ban hali bi dɔw b'a nafa bɛɛ tilala k'a fitiri waleya aw kɛra dɛ aw b'a kun bɛ bolo fana fɔ dɛ hali n'a sɔrɔ jamana maracogo ma ɲɛ a bolo jɔn la a ye fɛn kɛ maa dɔw ye a ma dɔw ma ɲɛ nka dɔw ɲana a bɛɛ se ka tiɲɛ n'a fɔ a bɛɛ se ka ɲa Boubacar Traoré parce que b'a ko nin tɔn belebele fila Mali kɔnɔna la Boubacar k'u ni ciliw man jan ɲɔgɔn na dɛ o tuma n'a kɛ tɔndenw ma kɛ hakili ɲuman ye Boubacar Traoré ni ka yafa k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ko siga kɔni tɛ min na min ye nin tɔn belebeleba fila n'o ye URD ale ni RPM ye Boubacar Traoré n'u fara-farala k'u y'u fanga dɔgɔyalen ka kɛ jamanakuntigi ye nabari filɛ nin ye an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ Belem ale ka sɛbɛnni don Belem ka fara notre printemps mɔgɔw kan Boua Diabaté an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ye to an ka sama i b'a sɔrɔ a balalen an bɛ taa Ahmed Fatou min ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon maa min ka fasiri ye nin o ye Mahamane Touré ye Mahamane ko min ye député kɔrɔ ye n'a bɛ CNT yɛrɛ kɔnɔna na bi bi in na n'o ye yɛlɛmani député kɔrɔ ye Mamadou Hawa Gassama e ko a tɛ k'i tɔgɔ don maaninfinw datugu wa u ka vidéomaninw ka site minnu bɛ yen n'o a bɛ wele ko Web TV o kɔni o jabaranin so dɔ sanfɛla la e ko a da a ma fala kɔnɔ bi tigɛ wa bawo min ye kɔrɔfɔ ye ɲininkaliw talen kɔ ka tɛmɛ a la samasabali minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na sisan fo ka taa se kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka faso Maliba ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ maaw t'a la ka ɲɛ u t'a la ka filɛli kɛ fankelen minnu bɛ fara-farali ye o kɔni bɛ boloda an bɛ tɔn caman kɔnɔna na min ye o kɔrɔfɔ ta ka tɛmɛ Mamadou Hawa Gassama na e b'a ye a ye kuma min fɔ ko ni maaninfinw ma bɛn a la k'o ka yefege kelen ɲini dɔrɔn walasa Mali bɛ se ka bɔ dibi kɔnɔ cogo min kuma y'a dun n ko ale ye ko ta a b'a la ka balaw le ɲɛsin a yɛrɛ ma Boubacar Traoré n taara kiri la siɲɛ 100 kiri dajara n na maa min ma deli ka tɛmɛ kiiritigɛso da fɛ o ka fisa i ye kana siga kuma bɛɛ maaninfin kelen tɔgɔ de bɛ diɲɛmaa da fɛ o tɛ ɲuman ye dɛ o tɛ ɲuman ye dɛ
maa ka ca jamana kɔnɔ min ye sente Mamadu Hawa Gassama ye ni député kɔrɔ fana dɔ yɛlɛmani to a la i b'a ye k'a fɔ a kɛlen ka nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye association malienne pour la protection des personnes atteintes de l'albinisme minnu ye yefegew ka taa se gɔmɛlɛw ma olu kɔni ka jɛkuluba min bɛ yen e ko o kuma lasela o ye kɔrɔfɔ ta koyi wa a y'a jira k'a fɔ Mamadu Hawa Gassama ka nin kɔrɔfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maanifinw ma ɲɛ ko la ko ka yefege dɔ ɲini waasa k'o kɛ saraka ye min ye jamana faso ye a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na cogo min na k'a ka nin kɔrɔfɔ k'a b'a to maaw ka sigi a la koyi bawo hali fana faali jugu minnu gɛlɛ ka maanifinw sɛgɛrɛ n'a tilan caman ye yefegew ye e ko maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ dɔ kalama a la koyi bawo min y'an ka nin taabolo min n'o bɔlen filɛ a da kɔnɔ ko nin dun bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ masakɛw olu ka tile dilan wa k'an bɛ donni min ye ko bi i b'a ye k'a fɔ nin taabolo a kɔn bɛ sariya fɛ min y'an ka jamana sariya sunba ye maanifin ninnu o lakana bɛ a fɛ n'a ma ye k'a fɔ maa dɔ bɛ t'i sigi kunnafonidi sira dɔ sanfɛla la ka nin kɔrɔfɔ banna ko yalima a bɛ nin fɔ waati min na k'a a tun b'a yɛrɛ bolo wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima lawulenkama dɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛba n'o ye Mahamadu Toure ye Mahamadu ko min ye sente Mamadu Hawa Gassama ye k'a ka nin kɔrɔfɔ k'a ka bɔ ko ka yafa ɲini koyi wa min ye an ka yefegew ka tɔnba ye n'o y'u ka association malienne des personnes atteintes de l'albinisme olu fana ka kuma lasela wa n'u ka ɲɛma o ko min ye nin ye k'o na to u ka nin kɔrɔfɔ k'u na t'u ta da bɔgɔ jɛlen kan ko bawo nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ko Mamadu Hawa Gassama a ka wele kiiritigilamaw fɛ k'a ɲininka a dalakan na ko bawo maa tɛ tu i yɛrɛ ma ni ka nin kɔrɔfɔ sugu bɔ i da kɔnɔ diɲɛma ka se k'o kunnafoni sɔrɔ ka jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ ko bawo taabolo min don k'a kɔn bɛ sariya fɛ ko n'a ma ye k'a fɔ maanifin i bɛ se ka maanifinw ka ɲininkali kɛli la i bɛ se k'u jaabi nka ka taa wele ni kuma ye kuma min n'a bɛ bɛɛ lajɛlen sɔn a ye furu la k'o kɔni ye taabolo min k'o tɛ ɲuman ye wa a tɛ kɛ ɲuman ye fana ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa min ye fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yefege minnu n'olu faala ye k'u turu walima k'u faa cogo juguya ko yalima maa bɛ se k'a fɔ ko Mamadu Hawa Gassama k'a tɛ dɔ kalama a la wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Mamadu Hawa Gassama ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye nin taabolo a fɔ nin hakilina minnu filɛ nin ye n'a y'a fɔ k'a sɔrɔ ala a ma yirayira a ma siran wa maa min kun b'a a jabaranin so sanfɛ ka ɲininkali ta ka tɛmɛ a la o kɔni bɛ k'i ta kɛ yɛlɛ ye dɔrɔn olu maa dɔ yɛrɛ k'a ye kuma jugu fɔ wa a yɛrɛ maa dɔ k'a ye kuma kolon bɔ a da kɔnɔna na bawo nin taabolo n'a bɔra maanifin da kɔnɔ bɛɛ o dugujɛ i kun b'an ka tile ba koyi wɛlɛ dɔrɔn k'i bila bɔgɔ jɛlen mɔgɔw ka bolo kan i ka ɲininka i dalakan na bawo min ye Mamadu Hawa Gassama ye a dɔn bɛ n'i y'a ka kuma fariman fɔ ye wa a dɔn bɛ ni kuma dasago fɔ fana ye wa min ye taabolo caman ye o bɛɛ a la ko nka ko nin min bɔlen filɛ nin y'a da kɔnɔ nin ye e ko k'a tɛna to durunare jukɔrɔji la wa bawo min ye ninnu yefege ninnu ka association ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ na t'u ta da bɔgɔ jɛlen kan nin kɔrɔfɔ in a tɛ mɛn maa wɛrɛ da kɔnɔ a bɛ da Mamadu Hawa Gassama a na da a da kɔnɔta in ma bawo min ye yefegew ye dadigi kɛn bɛ o la u b'a la ka faali sugu bɛɛ lajɛlen na hali n'a sɔrɔ olu fa b'o t'a la ka dɔn u fa b'o t'a la ka ye fana ni min ma ta ka tunu i b'a ye o faalen su de bɛ taa ye cogoya dɔ la min kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen maaw gɔn i kamana na Mamadu Hawa Gassama k'a sela waati ye ten sa ale ka a yɛrɛ bila cɛkɔrɔbaya place la cɛkɔrɔbaya jɔyɔrɔ a tɛ k'i da makun ten kuma dɔw bɛ yen olu bɛɛ bɛ denmisɛnw na ka tɛmɛ maabakɔrɔw kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ e yɛrɛ ye dɔ kala alikuranɛ na taabolo minnu bɛ o la alikuranɛ a ma nin bɔ fo n'a ko n'a gɛlɛyala wa nin taabolo min filɛ nin maa tɛ hali nin tulonkɛ kuma fɔ koyi bawo maanifin nin bɔ o kɔni o tɛ tulonkɛ kuma fɔ taabolo min filɛ nin ye association malienne des personnes atteintes de l'albinisme n'o ye yefegew ka jɛkuluba ye u ko k'u kɔni u t'u ta bila misirida la koyi u bɛ taa n'u ta ye bɔgɔ jɛlen kan Mamadu Hawa Gassama a ka wele ka ɲininka kun min ni fɛn min y'a bila nin kɔrɔfɔ in bɔli la da kɔnɔ a ɲɛ ka fɔ diɲɛmaa ye n'o kɛra fɛn min fana ye o ne ka kunnafoni Mahamadu Toure ka kɔrɔfɔ la k'o da diɲɛmaa tulo kan nin ye mun ye sɛbɛn tuma min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Bɔjabate a ye n bila n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i b'i ɲun bolo ne ko bala cogo bɛ Mamadu Hawa Gassama k'a yira la k'a fɔ kunun ni bi tɛ kelen sabu kunun min ye immunité parlementaire Bɔjabate kunun o tun y'a yɛrɛ yɛrɛ sabu o tun ye kalafili ka élection ye an bɛ transition min kɔnɔ immunité ko tɛ dɛ ni mi tɔgɔ dɔn a farala ka bɔ mɔgɔ joli kan a fɔra ta u tun bɛ fɛ k'a wuli koyi docteur Mariku a ma kɔlɔkɔlɔ yaala k'o ka bureau da la a bɛ se ko Mariku n'i ma fɛɛrɛ kɛ u b'a fɛ k'an ka immunité wuli koyi ni immunité transition ye Bɔjabate maa ɲɛda t'i lajɛ dɛ ayiwa ani kalafili yɛrɛ tɛ kelen dɛ n'i ye ko kɛ n'a ma bɛn i bɛ taa Toure fɛ yen kana siga
o kuma ala ka jamana jɛ ala ka jamana basigi amina ya rabbi ne bɛ tigɛ don ko kura la référence du Mali ba n'o ye Boubacar Jara ye Boubacar Jara a ko an ka taa taama ministre so la Boubacar Traoré Zénata Keko tɛ sɔn ka kɛ bloc ye dɛ ba ko a ko bloc cayara jamana in kɔnɔ kuma bɛ terrain ko la Boubacar Traoré min ye terrain ye a bɛna wuli kura ye maa minnu ka dugu bɛ terrain dawolo la a y'aw labɛn Boubacar Traoré a ka nafasɔrɔ siraw baaraw bɛna daminɛ Boubacar Traoré ko bloc min kɛra malidenw ye a tɛ ku segin kɔnɔ ne ko Korofina kogo minnu wuli bɛ ka jɔ arayi sanfɛ ko bɛ kɛ cogo di an bɛna sigi k'o laban de la sa kɛ ni mansin de bɛ ne dɔ la k'a bɛɛ ci a kɔni jɔlen bɛ yen terrain kɔni t'a ka sira bila Traoré parce que b'a ko i cɔman n'o ye Boubacar Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na min ye nin Dio Assimi Goïta Sokɛli Kokala Mayiga Boubacar Traoré u bɛna se ka nin ko in kɛ wa a ko ɲininkali o to min bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni ye ministre ye n'o ye madame Dambele Madina Sisoko Boubacar Traoré n'ale ye taama ko ministre ye Boubacar Traoré k'ale kɔni ye sɛbɛnfuraw labɔ tiroir kɔnɔ ni k'u kɔngo ka poussière b'u la parce que b'a ko a ko sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'o ye terrain wulili ko sɛbɛnfuraw ye Boubacar Traoré a ye dɔɔnin kɛ tiroir kɔnɔ sa a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ale tile Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ ministre des transports dɔ bɛ yen ale kɔni ye sɛbɛnfuraw ta k'a da ni ka kuma dumanni fɔ k'an bluffo Boubacar Traoré k'an na nisɔndiya maa dɔw bɔra ni dunu ye dɔw bɔra ni balani o bɛ dugu minnu na u ye dɔn kɛ ka dɔn kɛ fo ka dɔw senkolo kari fo terrain kunba bɛna bɔ kura ye ala ka hinɛ bamanan na bamanan u y'u cɛ k'u gɛn nin terrain kolo in kɔnɔ ka taa Moulaye Baba Idara walayi en doama kɔni bɔra yen cɛjɛ ko a ko locomotive 4 sanna a bɛ Afrique du Sud Pretoria min ye locomotive 4 ye siga kɔni t'a la bɛna le ja a bɛ campagne kan de yaasa deuxième tour bɛ se ka sɔrɔ la kibaru Boubacar Traoré parce que b'a ko a ko malidenw yɛrɛ e ko an na da ko la bilen sabu kuma dumanni caman fɔra an ye jamakɛ minnu na Boubacar Traoré min ye Madina ye ale kɔni ye kuma min fɔ a ko n'i ye Madina ka kuma taabolo lajɛ Madina ma dan kuma dɔrɔn ma dɛ a ko a ye sɛbɛnfuraw gosi ka poussière b'u la Boubacar Traoré min ye kunkolo dɔ bɛ yen n'o filɛ ne Korofina dépôt la Boubacar Traoré u ye o kunkolo dɔ kɔni u y'o dilan ni ka peinture dɔ k'o la Boubacar Traoré o bɔra Korofina dépôt kɔnɔ ni ka kilation kɔni kɛ k'a kunda Bamako gariba kan a daminɛna Boubacar Traoré min ye kunkolo in kɔni o tatɔla min ye gariba kɔnɔna ye Boubacar Traoré maaw kɔni maaw latalen de tora maaw y'u jɔ k'a lajɛ ko a bara ta ko dɔ bɛ fɛ ka kɛ koyi min kɔni ye terrain ye Boubacar Traoré a ta kan tɛ dogo fiyewu Boubacar Traoré i b'a ye k'a fɔ a taalen gariba kɔnɔna la Boubacar min ye vagon dɔw bɛ yen a y'olu sama tuguni ni ka segin dépôt kɔnɔna la Boubacar min kɔni maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ hali ni dɔw wɛrɛ kɔni ma kɛ k'a danni mɔ Madina ye dɔɔnin kɛ o sabu terrain bɔra a nɔ na wa an bɛ min fɔ Buwa Jabate ne remaniement walima ni dɔ bɛ fara gouvernement membre kan o ka Madina in ta place la yaasa terrain ko in ka se ka ɲɛna a ma min kan bi dɛ Boubacar Traoré parce que b'a ko a ko siga kɔni tɛ min na dossier kɔni labɔlen Boubacar Traoré a yirala k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye locomotive kuraw ye Boubacar olu ka ɲi ka san sabu ngolokɔrɔ mun bɛ ale kɔrɔla a tɛna se ka wagon sama ka se kundama dɔ la a ko terrain min na baara kura min boloda o de ye ka bɔ Bamako ni ka taa bila Kayi Boubacar Traoré ni ko donna dɔɔni o kuma bɛ bɔ Mali la ni ka kunda Sénégal kan nka terrain minnu b'an bolo bi n'o ye terrain kɔrɔw ye Boubacar Traoré ko tɛna se ka tɛmɛ Kayi kan koyi o kuma ko baara kun fɔlɔ bɛna daminɛ n'o ye ni ala ye wagon kuraw ni locomotive n'o ye kunkolo kura sɔrɔ Boubacar Traoré o kuma ko baara kɔni a bɛ mɔnabɔ fo Kayi fo Dakar o bɛ diya n ye parce que b'a ko Boubacar Traoré ni ye terrain ye n'ale kɔni nana kura ye Boubacar Traoré siga kɔni tɛ min na Mali nafasɔrɔ sira caman bɛ yen minnu datugulen don ko maa bɛ se k'a fɔ sa ko tabari kala sabu k'a dan tɛgɛ feerelaw jinɛbere feerelaw siga feerelaw ka taa bila nɔnɔ feerelaw la Boubacar Traoré k'a daminɛ Bamako yan e bɛ bolola baarakɛlaw kɛ émission kɛ bɛɛ de b'i ta sɔrɔ koyi Jango Kita nɔnɔ feerelaw bɛ yen didigɛni feerelaw bɛ yen siga feerelaw bɛ yen ɲɔ feerelaw bɛ yen wa dumuni ko kɔni mana wuli i ye numéro 1 o la i b'o tɛrɛma hali tɛ jɔ i ye min dun kɛrɛfɛ sɔgɔmada na ne b'o don i da o Boubacar Traoré parce que b'a ko n'o ye Chama Boubacar Jara ye a ko min kɔni ye madame Dambele Madina Sisoko ye Boubacar Traoré maa bɛ se k'a fɔ sa hakilina mun filɛ nin ye a bolo o na kɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga ale ni Assimi Goïta ka hakilinaw ye a ko sabu ni cɛ fila ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka malidenw wasa malidenw ka hakilina k'o ɲɛnabɔ sabu an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ Boubacar Traoré malidenw sago tɛ foyi ye u ka Mali furan k'a jɛ Mali kurako kuma min bɛ ka fɔ Boubacar Traoré a ka kɛ sɛbɛ ye a ka kɛ malidenw sago ye malidenw ka hakilinaw ye n'o kɛra don min na kalafili kura bɛ sɔrɔ ka kɛ parce que b'a ko o tuma min kɔni ye su min bɛ ja i b'o dɔn kabini tile bin waati Madina filɛ ka terrain kɔrɔlen minnu lawuli k'a fɔ maaw ye terrain kura tɛ dɛ
terrain kura de peinture do o do ka fo awo terrain kura ma do Mali kono folo de na sana do mun ka do Mali kono ando da jema kloka ga terrain kura le mun be no bi sika bara kura boloda u ku tele ajuna sa mo sikele me ka makono pour mani blani aye min bo la référence du Mali kono aka bi bolido la référence du Mali ka fara Bokar Jaraga amu belajele ali bona mate ko sendiga be taka bana wato min ga bana fura kari nanga tebute masoro ula ni yendega do ni sabambe bo sabam no ka ma ko le sika ni ya taka laje Musa Segu Jabi ni ya ka wuli ka joye Musa ko mi on ga frendi la ko no force armée malienne e ko uta wuli ka jola wa wuli ka jo sana ele ko ni bala ka soro al nasro la o dongo mondoro ko ni bela jele ngoni no nimisa be nywana bawo anga frendi la ka mun no lu ko ni bina ye ambe dugo donge ala ko dugo klo ni ka suma ukoro wa mi ye gawe ba ka fo o wati kele mi ye bamanjila ko o ko ku be faka o tabulo ni ka dilnango ni ka lama o lamali ka nyeshi onga frendi la ko ka ni posima wa bariya pomba indala amasira suru bulogo bawo mi ye wuli ka jo yanga mo wulle unofe kelengo kan wale ya chejuguta ni ya taka laje yore apanga posimi no ku flene ko taka ni ya laje o be gawre jo de fe anga frendi la ko ka checkpoint mi be ko ni nana kan bamanjila ka no terrorist nunu ye kan usuru yenga min gela so wada ne kanye sabate malengo ni sanga bisabai ibaye ka fo ko ni tigamado anana mi yongo frendi la ko kele ba fo ko ufura da ma delegation mi ye wuli ka jo ye o yo damna unyo no fe mi ye ma wulo vlaye bamanjila kala ibaye ko ni ulu ko ni samana ka bo ula mi ye onga ma flaye ulu fana tola ayoronina wa ko fe ibaye ka fo mi ye ma fla wore bamanjila kala o fara la ma wulo vlaga ka mi ye shuye ko ka kono ndo mi ye onga ma flaye ulu ko ni banana banali ama jugu ya kutubati wani ya taka laje profo ko ni boka bi ibaye ka fo anga pangulu ale ko ni wulla ka yanga mi ye ale ka yanga e ibaye ka fo abe nyinenu na ni ko buluda akoni ayi fenfe ngoni ya nyena ayo daji mi ye wuli ka joye o bese na alisa ka yoro momo mamunu be nulu ko ni ngembe kaninta majugu ni kaninta bulu jugu ni ka buluda ani ni hagilna jugu ka yeshi yesi boma bamaji wale abese ka bulu kuru to mina mi yanga force armée malienne o bo wuli ka jodla o wuli ka jo fana o keme sababa e bawo mi ye de ba jugu e dibila nafigi o mi ngoni ngumbe ka jira ka fo ka nga fini digla kaw kan de se ga njigi dawka wan jigi dambu kan bi anji dambu ka shidi wa ma wala te on bolo ga te manga famoga ko nga force armée malienne wa dona duguje o be sana yele ga ni ka o soro wa ma fo ala de ka do fara o ka ni wala to mai to mina ya sama ka bo le tikan kon nana Musa Segu Jabi aka fasiri Musa Segu Jabi bare amani sabani kala fo ko se kana fiye bobe ko surku kanja anta amedi fanfe o bebe Bodo wate ndaran nana dandigale bate ula bala to gobeti bori ne ben tiga don jona nouvel horizon fasirba no ye toguna a Traoré toguna ako ebamanchuka chegelendo be no ye ya juadi bortoro ni Algérie kado fasirba ko nasaro ka kele gay bolo mumbe anga jamanen kono no ye barkani uyu kana bo kayra ka foku ya shila tunu ali sawa fasirba ko ako ne jetemina ke operation barkan bortoro re oko kono kunchera anga faso mali konna la atotoro ka minon che oku yere ni situ to ya minon ubeka fara nyongon kan bori min koni ye yanu nyena donche bortoro oko ona tawo ye kuma kun fulo mun ke lawali la o de ka damne domino ko jamana kuntigi ko bara sonsoro la o kuma kulutina wuli blenga kele buluda foni mana na biulu kan bortoro o kuma kubu yere defan fasriba ko min koni ye kuma mu fama ko ye ko ako operation barkani bortoro de wulla no ka panguru ye ako uye jatemina ke mi ni Algérie ka jadisi kwalin banye no ye ya juadi ko moko Abu Amara Hel Jajiri bortoro de nin chenye adomeni mafajuye adomeni jadi barawiye Algérie ni Mali frontière bortoro de o kuma minye français kawye ko kuluba no fe abe wati jambo fasriba ko ibaye ka fo bamantia wali dana juga bara chama bolodra bortoro de na tote mina ibaye ka fo ani mamu ne jamfa jugu labe bortoro ibaye ka fo o chama ayode boloda
parce que b'a ko sika kɔni tɛ min na min kɔni kunu faransikɛw ka chef d'état-major des armées wari min kɔni ye a y'i kanabɔ a ka jamana kɔnɔ kunu tun ye mars kalo tile 7 a ko a b'a da diɲɛma tulo kan olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Barikani ye n'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka Bamanciw kɛlɛ Bɔkari o kuma k'u ye sebaya dɔ sɔrɔ dɛ o sebaya n'o y'o sɔrɔ o de ye jadisi kwalenba in ye n'o ye Abu Amari ye Abu Amari Bɔkari faransikɛw ko k'olu tun bɛ k'a ɲini wari u y'u kanabɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa n'o de kɔni b'a yɔrɔ dɔn k'i k'a ye yɔrɔ fɔ olu ye o kuma k'u b'a ni ŋana karaba ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan kɔnɔ Bɔkari parce que b'a ko n'o ye Toguna o dɛsɛlen bɛ ka Iyadi ye o dɛsɛlen bɛ ka Kufa ye olu kani o tɛ mandiya yan tugun koyi o ka nin manamanakan ni nkalonbatigɛ an ye dɔ kɛ nin na Bɔkari parce que b'a ko n'o ye Toguna A Traoré a ko i bɔra k'i da lase maa min ma n'o ye Amadu Kufa ale ni Iyada Agali ni maa fila bɛɛ lajɛlen faso maliden a ko a n'u jɛra ni ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma jɛɲɔgɔnmaw don terimaw don Bɔkari kunkilenna min b'u kelen kelen bɛɛ lajɛlen na u jɛra ni k'o caman waleya parce que b'a ko u ka kunkilennaw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka tɔɔrɔ ta k'a lase Mali finitigilakaw ma walima ni ka taa bin dugudenw sigilen kan o maa min u ma bɔn ni ko tasuma don dugu la ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye parce que b'a ko laɲini jumɛn de bɛ ninnu n'i ye diinɛ ko ta k'o lajɛ diinɛ ma dangana juguya ni bingali fo ka ɲɛsin maanifin ɲɔgɔn ma Bɔkari o kuma o bɛ mun de nɔfɛ Mali ko la Bɔkari ko kunkilenna ni taabolo yɛrɛ t'u la koyi dɔwɛrɛ kɔni tɛ ninnu bolo o de ye ka se ka Mali ɲagami parce que b'a ko a ko faransikɛw kɔni ni kuma min fɔ Bɔkari u ye ni ɲɔgɔnna caman fɔ o kuma k'u ye Bamanci kologiriw ni ŋɛnɛ karaba o tɛ bɔ karila kan tɛnɛ sɔrɔ u bɛ tila ka ye tuguni parce que b'a ko a ko sigasigana bɛ hali bi dɛ faransikɛw y'u kanabɔli min kɛ nin ye hali bi malidenw ka danaya ka se ka ta ka du kan wa wari walima nin ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka danaya ta ka du kan wa a ko nin kuma in kɔni ma fɔ gansan kuma in kun b'a fɔli la min kɔni ni Bamanci belebeleba in k'u y'o ni ŋɛnɛ karaba waati min na juru kun y'o tayinen bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ depuis Buwa Jabate yan'an ka taa yɔrɔ jan depuis bɛɛ terroriste ko kuma na k'a mɛn Mali la ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ e delila ka terroriste ko kuma mɛn Benin wa Benin awɔ ko kɔsa in na de o taara o kolokolo ye u ye Benin ni Burkina frontière ba in na ye awɔ u ye gosili damadɔ kɛ o kɛra kɔsa in na de e b'a dɔn kun ye min ne ka yeta la n'a ma ɲɛ k'a fɔ n'anw t'a la ka ɲɛ yan n'o y'o ko kolokolo ye ni u y'u kanbɔ diɲɛ don k'u bɛ taa ye président Patrice Talon tɛna fɔ ko a ye na aw bisimila ninnu fɛlɛ ka bon dɛ u ye min kɛ u ka t'o ɲɔgɔnna fana k'olu ka t'o jamana tɔ fereke ka ɲami u lasɔmina Bɔkari o kuma min kɔni Mali ni Faransi cɛ gɛlɛyali ye o kuma faransikɛw y'u kanabɔ chef d'état-major des armées o kuma k'olu ye Bamanci belebeleba dɔ faga n'o ye Al-Qaïda cɛ belebeleba dɔ ye a fagalen n'o ye Abu Amari ye o kuma k'o de bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ bɔ Al-Qaïda a fanga la Bɔkari o kuma n'i y'a lajɛ maa min bɛ ordre d'u ma maa min bɛ nafolo wɔgɔ bɛɛ a bɛ bɔ sanu a bɛ bɔ dugu la maa t'a dɔn Bɔkari ko de falen filɛ nin ye o kuma ko nin bɛna kɛ fiɲɛ bɔ dabeleba ye Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Toguna A Traoré ka fara Nouvelle Horizon fasilijɛkulu kan Buwa Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Hope d'Afrique Hope d'Afrique maa min ka wuli ka jɔ ye o ye juge ye juge ko min ye anw Mondoro kɛlɛ ye dɛ f'an k'an da don a la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye juma tɛmɛlen ye n'o bɛnna mars kalo tile 4 ma san 2022 min ye poste de sécurité min n'o bɛ Mondoro min ye douane cercle kɔnɔna ye nin Bamancilaka ninnu sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛlen dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye u nana ni kana hi kɛ poste in kan i b'a ye k'a fɔ tigɛma don a nan na min ye anw ka finitigilakaw ye olu kɔni wulila k'u kolo gɛlɛya o kolo gɛlɛya kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ marifamugukanw kɔni wulila u ni ɲɔgɔn cɛ min ye anw ka maa 27 bɔ ɲɔgɔn ye olu kɔni olu tora a la min ye maa 33 ye olu banana min ye maa 21 ye o maa 33 la olu banana fo k'u bana cogo juguya olu kɔni cɛla teliya ni garagara la k'u kunda Sevare lapitaniso kan wa maa 7 fana bɛ anw ka finitigilakaw la minnu kɔni n'olu kun tununa u taa yɔrɔ ma dɔn wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bamancilakaw fana ka fanfɛla ye min kɔni kɛra anw ka maaw ka wulikajɔ ye a kun fɔlɔ jaabi bɔlen ka bin i b'a ye k'a fɔ terroriste maa 47 olu kɔni ni kɛnɛ karaba la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin terroriste ninnu ye u bɛ nin wulikajɔ cɛ
cɛjugu la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa min ye anw ka finitigilakaw ye olu fana kalikan don n'u m'u taabolo cɛjugu bila olu kɔni ni fana bɛ to a da fɛ jamana in a bɛ kuma bɔ wa n'i y'a lajɛ min ye finitigilakaw ye u kɔni u ja min bɛɛ bi fo ka tɛmɛ ja min kan wa min ye nin kɔrɔfɔ nin waleya cɛjugu min n'a bɔra ka kɛ Mondoro n'an ka finitigilakaw caman tola a la o kɔni kɛla sabu ye cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye Colonel Assimi Goïta ye a ka se ka tasi bila kɛ tile fila fɔ tile saba tasi bila ka ɲɛsin banbaatɔ ninnu ma n'o de ye tile saba k'o kɛ don ye don min ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ hakili miiri ka ɲɛsin nin taabaa ninnu ma min kɔni k'u tola fasoko la o ma to ko wɛrɛ la wa min ye jamana ka danaya bɛɛ u kan wa jamana ka bonya bɛɛ u yɔrɔ n'u ka denbayaw wa n'i y'a lajɛ fana wulikajɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka tigɛ min ye anw ka jamana ye a bɛ se ka bɔ ni maajugu ninnu sɔnni kɔrɔ cogo la cogo min na min ye kanako ye k'o sabati Mali seleke naani kɔnɔna na o baaraw kɔni labɛnw b'a la ka sabati wa waati ni don nataw kɔnɔna na maliden bɛɛ lajɛlen k'u sigi k'u hakili latigɛ nin terrorisme ko kuma an bɛna a bɔ maana de la sa n'o tɛ a bɛ ban pewu nin ye mun ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min an y'a sama ka bɔ Coupe d'Afrique kɔnɔna na juge a ka fasiri kunnafoni tun b'an bolokɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaaso la nin ye dan sigilen o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn